सुना सुज्ञा जाना असुर माने बाबू जन्म हसन जेते बेले अन्य अत्याचार बढ़ी चलसी तारपरे भगवान अवतार नसन बाबू अच्छा अच्छा का हेते द्वापर जुगर बता बाबू एटा हां केंता छ बाबू केंता बा एक दिन करे इंदुमती रानी बेस स्नान करी जाईतिले दुर्मिला असुर माया रूप धरी उग्रेसन परिदिसे उग्रेसन परिदिसे जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम बाबू रे बाबू रे पहला कंस जन्म होछे तारपरे अन्य अत्याचार बढ़ी चली छे तारपरे कृष्ण अवतार नेबे बाबू हां एक दिन करे इंदुमती धीरे दे मोना कृष्ण जन्म कथाए जे अपूर्व विधान हो काय जाऊ सोना सोना
बोल भाई प्रेम से राधे श्याम बाबू रे दिने काहे जेते बेले कंसर अत्याचार बढ़ी जाइछे इस समय रे धरित्री माता जी सही नहीं पारी करी ब्रह्मांड को पाखो को जाइछो तो सेन बाबू ब्रह्मांड को का बोलिछो हे प्रभु मुई कंसर उत्पात अत्याचार सही नहीं पारबार के तुम्हें पृथ्वी भारो तुम्हें जाके देव दियो और मुई न संभले पारबार बोलछो तब रे इस समय रे सर्व देवता माने केन के जाइछो बाबू रे क्षीर समुद्र के जाइछो सेई क्षीर समुद्र रे भगवान विष्णु अनंत सज्जा रे आज क्षीर समुद्र रे मग्न होई बसचंती बाबू तो इस समय रे का बोलिछो हे प्रभु ई कंसर अत्याचार में सही नहीं करबार के दिन को दिन बढ़ी जाइछे हमें केनता करमु देवता माने हमें रही नहीं पारबार बोले तो इना भगवान का बोलिछो ये पीले ये तुमने गोपी गोपाल रूप गोपे जन्मी बोते हो गोपे जन्मी बोते हो गोपे जन्मी बोते हो बाबू रे का बोलछो तुम्हें गोपी गोपाल रूप गोपे जन्मी बोते हो हेले मु गोपरे जन्म होबी नाही बोले का बोले अरे मुजा तो बसु देव घरे अरे बड़ी भी जाए बाबरे मुजा तो बसु देव घरे बड़ी भी जाए रंगपुरे तो इस समय रे जते बेले भगवान कहिछो तो समस्त देवता माने आज बाबू जे जार स्थान के पड़े जाई छै बाबरे बाबू काना हैछे बाबू भगवान कहिछो मुजा तो बसु देव घरे बड़ी भी जाई रंगपुरे भगवान आज यदुवंशर जन्म ग्रहण करबे बोली सुचाई दै चल बाबू कथा देजन देवता मानको तब रे भगवान करो यदुवंशर वंशावली आत्मा एके पेरे के असुर जन्म होय गले ना हुए हां तार वंशावली डा आत्मा आज्ञा हरे बजो छे सारा गामा बाबू रे राजा दिले मथुरा रे अंधक हे माया लोगे जी देला रे लोगे जी देला नंदर पिला माया लोगे जी देला लोगे जी देला नंदर पिला हे माया लोगे जी देला लोगे जी देला हां अरे मोटा रे पीला का गरम कोला 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 ये
চিকি চিকনা গলা মুড়ে তার ময়ূর চুল মুড়ে তার ময়ূর চুল মধুর তুল মুড়ে তার মধুর তুল চিকি চিকনা গলা মুড়ে তার ময়ূর চুল মুড়ে তার ময়ূর চুল না গেল মুড়ে তার মধুর তুল মুড়ে তার মধুর তুল আরে মোটা রে পিলা কার বলা মোটা গরম বলা আরে মোটা রে পিলা কার বলা গরম বলা এ পিলে আরে কদম তলে বসে 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 কদম তলে বসে 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 রাধা গুরি মন মোয়েলা নন্দর পিলা মায়া লগে গেলে লগে গেলে নন্দর মায়া লগে গেলে লগে গেলে নন্দর মায়া লগে গেলে এ সোনে কবি দুটো জন ধীরে ধীরে মন মায়া লগে গেলে লগে গেলে নন্দর এ উত্তর যারা করিবি গায়ন মায়া লগে গেলে লগে গেলে নন্দর বাবরে দেবঙ্কর পুত্র হউছন চারটা আর ঝিও হউছন সাতটা আর উগ্রেশ্বর পুଅ হউছন নটা বাবু আর ঝিও হউছন পাঁচটা তো বাবু দিনে কাহিছে উগ্রেশ্বরঙ্কর স্ত্রী বাবু ইন্দুমতি যেତେବେଳେ ଗାଧି ଯାଉଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ କଂସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତବୁ ଦିନେ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର କାହା କରିଛନ୍ ଯେ କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ତବୁ ତ ଆଜି ଦେବକୀଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ করবার লাগি বাহারি পড়িছন উগ্রেশ্বর জি ভাই আ উগ্রেশ্বর জি দেব কি বাবরে কা বলছে হে আজ দেবকীর বিভাগর রে দেখো দিছে সুন্দর হে আদি দেবতীর বিবাহ রে দিছে কে সুন্দর বাবরে হ্যাঁ গুটে ঘরে যদি বিয়াটা লাগি যাইছে হ্যাঁ যেন্তা আজ আমার বাবু অন্নপ্রাশন চালিছিলা যেন্তা এই গারে উৎপাদন নৌছন আমি যেন্তা দুই পার্টি কীর্তন করি আসিছু হ্যাঁ হেন্তা বাবু আজি মথুরা নগরীরে উৎপাদন বাবু ওচে র কইবু র বাবরে উৎপাদন আজি সর্বে মাতি যাইছ কা বলছে হে আজি দেবকীর বিবাহ রে দিছে কেড়ে সুন্দর হে আদি দেবতীর বিবাহ রে দিছে কে সুন্দর হে আদি দেবতীর বিবাহ রে দিছে কে সুন্দর নাচলে নাচবো কা বলছে আরে দেখো আসি গলা বড় বেগে সজ বাজ বড় কফি গরা বড় বেকে সজর জগর রবু তবু টাইম কম আছে আমি দেবকী এবং বসুদেবଙ୍କୁ বিবাহ করে যাইছো ইতার উত্তর যাবা মোর নানি আরম্ভ করবে তারপরে দেখবা কে কেনতা জি কা বলছে দেখো আসি গলা বড় বেগে সজ বাজ কফি গলা বড়